अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी अपनी रिमशा शहज़ादी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रिमशा शहज़ादी आरटी ऑफिशियल चैनल। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूं बहुत ही अहम टॉपिक है, हर घर का मसला है। आप सब ने यकीनन देखा होगा। ये मेरे घर की कहानी भी हो सकती है, या आपके घर की कहानी भी हो सकती है, या इसके घर की या उसके घर की कहानी भी हो सकती है। हर घर का ये मसला हो सकता है। ये बहुत ही अहम टॉपिक है। बने रहिएगा मेरी इस वीडियो के साथ और जानिएगा एक बहुत ही बड़े मसले, अहम मसले का हल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और मसला ये है कि अक्सर घरों में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा होता है। झगड़े की वजूहात क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, और उसका हल क्या है ये भी मैं आपको बताती चलूँगी। तो अक्सर घरों में क्या होता है कि भाई बात छोटी मोटी तू तू मैं में से शुरू होती है, और वो बात तू तू मैं से शुरू होते होते पहुंच जाती है झगड़े तक, गाली गलौज तक जो पहुंची हुई बात होती है, अगर वहाँ तक ख़त्म नहीं हो पाती तो वो बात मार पिटाई तक पहुंच जाती है, हाथ उठाने तक वो बात पहुंच जाती है। अक्सर बीवियों को इस बात की अपने शौहरों से शिकायत होती है कि भाई मेरे शौहर बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, यहाँ तक कि अक्सर जो कि मुझ पे हाथ भी उठा लेते हैं। जबकि वो ऐसी तबीयत के नहीं है, लेकिन अक्सर न जाने उन्हें क्या हो जाता है, वो एकदम से आपे से बाहर हो जाते हैं, झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, यहाँ तक कि हाथ उठाने तक आ जाते हैं, जबकि वो इस तरह की तबीयत के मालिक नहीं हैं। अक्सर औरतों की ये शिकायत होती है, ये मसला होता है, तकरीबन हर घर का मसला है ये। तो भाई आपको करना क्या है, एक बहुत सिंपल सा अमल है जो कि मैं आपको बताती चलूँ, वो आपको करना है। और इंशाल्लाह ताला के अगर वो आप अमल कर लेंगी, लेडीज़ के लिए ये अमल है, ठीक है, अगर ये औरतें हमारी बहनें ये अमल कर लेंगी तो इंशाल्लाह उनके घरों के इस तरह के जो मसले हैं काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे या ख़त्म भी हो सकते हैं। तो एक छोटा सा अमल है। मैं आपको कोई मुश्किल काम नहीं बताऊंगी कि भाई इस साधु के पास चले जाओ, इस आमिल के पास चले जाओ, ये तावीज़ ले लो, ये वजीफ़े कर लो। इतना मुश्किल अमल नहीं है, बहुत ही एक सादा सा, बहुत मामूली सा अमल है। बस थोड़ा सा उस पर ये अमल करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन है बहुत ही, यकीन जाने, बहुत ही आसान। इंशाल्लाह अगर मेरी प्यारी बहनें इस अमल को करेंगी तो उनके जो शौहरों के साथ उनके झगड़े हैं काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे, और वो लोग एक दूसरे को समझने लगेंगे। जिन औरतों को शिकायत है कि भाई जब हमारी शादी होके आई थी तो मैं अपने शौहर की बहुत ज़्यादा लाडली थी, और फिर आहिस्ता वो बहुत चिड़चिड़े होते गए, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक बात पहुँच गई कि अब तो वो मुझ पे हाथ भी उठाने लगते हैं। तो होता क्या है, इतना मुश्किल तो नहीं है, इसकी वजह मैं आपको बताऊंगी। अमल क्या करना है कि जब भी कोई ऐसी नौबत आए, कोई बात तू तड़ाक वाली बात शुरू हो जाए, आपके शौहर बदसन हैं या थोड़ा सा उकता के बात कर रहे हैं, तो लेडीज़ के लिए इतनी रिक्वेस्ट करूँगी कि मेहरबानी करके बहन थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रख लिया करें। मुंह बंद रखना यकीन जाने बहुत से मसलों का हल है। अगर आपके शौहर थके हारे काम से आए हैं और वो आपको कुछ कह भी देते हैं, अक्सर हमारी बहनों की आदत होती है कि भाई बोलती जाएंगी, दिन भर के झगड़े सुना देंगी। और बहुत से ऐसे बेचारे हमारे भाई हैं जो कि अपनी बीवियों की बर्दाश्त कर लेते हैं, खामोशी से सुनते रहते हैं, लेकिन क्या उन बहनों से मैं पूछूंगी कि थकी हुई सिर्फ हम औरतें होती हैं, जो हम चार दीवारी के अंदर रह के इतना ज़्यादा ये जो थोड़ा बहुत काम है ये सब कुछ करके इतना ज़्यादा हर्ट हो जाती हैं, इतनी हाइपर हो जाती हैं। तो वो मर्द बेचारे क्यों ना हाइपर हों, जो चाह के इतने हज़ारों की तादाद में लोगों के साथ मुंह मारी करते हैं, बहसबाजी करते हैं, अपना हक मांगने के लिए न जाने क्या क्या कुछ करते हैं, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए कितनी अनथक मेहनत करते हैं। क्या उन लोगों का हक नहीं है बोलना? क्या वो लोग कुछ नहीं कह सकते? तो बहन सुनाने का, बात करने का एक वक्त मुकर्रर करो।
ایک انسان اگر تھکا ہوا ہے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہا ہے تو اسے کرنے دو. دوسرا، کچھ ٹائم کے بعد اگر وہ ریلیکس ہو جائے اس کے بعد اپنا دکھ بانٹ لے. تو بہن، جب آپ کا شوہر آپ سے کچھ کہہ رہا ہے، اپنی کوئی تکلیف اکتاہٹ اگر شیئر کر رہا ہے تو اس کا جواب اکتا کر مت دو، آگے سے ہائپر ہو کے مت دو. خاموش ہو کر ریلیکس ہو کے اسے سنو، اور اس کے بعد خاموشی سے دیکھنا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ہاں، اگر اس نے اکتاہٹ میں کچھ کہہ دیا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے آگے سے اور چڑ کے کچھ کہہ دیا. تھکے ہوئے کیا تم آئے ہو؟ میں تھکی ہوئی نہیں ہوں، پورا دن یہ کرتی ہوں، وہ کرتی ہوں، فلاں کرتی ہوں، فلاں کرتی ہوں، میرا حق نہیں ہے بولنے کا. تو وہی شخص جو پہلے آرام سے تھوڑا سا ہائپر ہو کے بات کر رہا ہے، وہ شخص گالی گلوچ پہ پہنچ جاتا ہے. پھر اکثر میری بہنیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ بھی آگے سے گالی گلوچ کرنے لگ جاتی ہیں. جب وہ گالی گلوچ کرنے لگتی ہیں تو وہی شخص جو صرف گالی گلوچ تک رکا ہوا ہوتا ہے وہ ہاتھ اٹھانے تک پہنچ جاتا ہے. وہ شخص پھر مار پیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر یہ بن جاتا ہے روز کا معمول. جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو بات صرف تو میں تک ہوتی ہے، پھر اس کے بعد گالی گلوچ تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے بڑھتے ہاتھ اٹھانے تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر وہی شخص ہاتھ اٹھا کے پھر ہو جاتا ہے بے حس. سو سارا قصور صرف مردوں کا ہی نہیں ہوتا، ہم عورتوں کی بھی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بھائی اس کے بعد جو انسان دروازوں پہ پیروں فقیروں کے پاس دھکے کھا رہا ہے، جا رہا ہے اور پیسے ضائع کر رہا ہے، تو ان سب کرنے سے بہتر ہے کہ آپ صرف ایک چپ سی ساتھ لو، خاموشی کا سہارا لو. دیکھنا، کچھ دیر کی خاموشی آپ کی پوری زندگی کو پرسکون بنا سکتی ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہاں چلے جاؤ. آپ نے سوچا ہوگا یقیناً کوئی نہ کوئی وظیفہ بتائے گی، یقیناً کسی نہ کسی عامل بابا کے بارے میں بتائے گی، پیر فقیر کے بارے میں بتائے گی. تو میں ایسا کچھ بھی نہیں بتاؤں گی. سو یہ بہنوں کو ریکویسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنے بھائیوں کو بھی کہوں گی کہ مہربانی کر کے اگر ایک انسان ہائپر ہے تو دوسرا چپ ساتھ لے. تھوڑی سی چپ، تھوڑی سی خاموشی آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی سکون دے سکتی ہے. آپ کی پوری زندگی سکوندہ گزارنے کے لیے آپ کو انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی سکوندہ ہو سکتی ہے. آپ کی آنے والی نسلیں پرسکون ہو سکتی ہیں. صرف تھوڑی سی چپ اور تھوڑا سا صبر. اگر وائف غصے میں ہے تو ہسبینڈ صبر کر لے، ہسبینڈ جواب نہ دے. اگر ہسبینڈ غصے میں ہے تو وائف صبر کر لے، وائف جواب نہ دے. یہ چھوٹا سا عمل جو ہے اگر ہم لوگ کر لینا تو یقین جانے ہماری پوری زندگی بہت ہی سکون سے، بہت ہی اچھی ہنستے مسکراتے ہوئے گزر سکتی ہے. مار کٹائی تک، یہ جھگڑے گالی گلوچ تک بات آئے گی ہی نہیں. تھینک یو مجھے اتنا برداشت کرنے کے لیے.